Oh, saan ka punta? Oh, dyan ka. Oh, dahan-dahan. Yung puwit mo. Laki-laki. Oh, kit ulit. Andun na, oh. Halika na. Oh. Shh. Ayan na po siya. Kit na naman. Exercise. Oh, dyan ka. Oh. Oh, kit ulit dito. Para maka-exercise ka. Halika na. Sugar. Shh. 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 Nandun sa kwarto. Ayan po si Sugar pa ikot-ikot. Halika na! Andito si Mami. Psst. Ayun na po. Dito ako. Mamaya pa ako papasok dyan. Halika na. Oh, yan. Mag-exercise ka. Nakikigaya kaya kay Mami. Ganda balahibo. Ah, ganda balahibo, Sugar. Oh, baba na doon. Baba na. Ay, ang puwet mo. Bantayin mo ko? Bantayin mo ko? Chaba, chaba, ching, ching. Chaba, chaba, ching. Mamaya punasan ko. Anong sabi ko sa'yo, Shira? Wala, gagalit na si Mami. Oh, doon na. Doon na, doon na. Baba na doon. Ayan na, baba. Baba. Brownie. Brownie, brownie. Silip-silip si Brownie, oh. Yan ka lang, Bia. Tinitignan niya sila ate. Brownie. Bakit? Tahimik ka. Busog ka na naman. Busog si Brownie. Sugar! Tingin-tingin si Brownie, oh. Akala ko si Brownie, si ate pala. Brownie? Ay, akala ko si Sugar. Andun balit? Saan? Dito po si Kuya. Mag-wash na. Talagyan natin na yung... Ayun na si Brownie, oh. Shh! Brownie? Ay, si Sugar. Sorry na. Doon na sa Sugar, tulog kwarto. ka na? Doon na sa kwarto. Ayan po. Bye-bye na, Sugar! Dito na matutulog si Mami. Nandun na sa baba. Nasa kwarto na siya. Ayan. Bye-bye na po.